пасудаи арзон тамошобино барои тӯи маърака. Марҳамат, дар дуюм дарвозаи корвон тарафи пажарка. Ҳамин дуюм дарвоза ки ворид гаштем, ҳозир ма пурра шумода нишон метим ва пасудорам ҷудогона ролик мекунем, нишон метим. Хулас дуюм дарвоза ки ворид гаштем, нигоҳ кунед. Дасти рост мегардем, дуюм қатор. Мана дуюм қатор ряди офисо меган иҷара. Марҳамат, анами дуюм қатора диден тамошобино, анами дуюм қатора то охирша меравем. Аз наздик ма шумода анами дукони пасудои арзона нишон метам. Духтаро дидена дуюм қатор то охирша. Иҷада тарелкои 3 сомона ҳастай, пиёлаҳои 2,5 сомона ҳастай. Хулас ҳама намуди пасуда арзонай. Дидена то охири анами дуюм қатора меравем. 976 ва 978 контейнер даян рӯ барои ами пастелни билёфурӯш. Ба осонӣ пайдошон мекунен тамошобино. Ма ҷудогона ролик кардагим. Дуромада пасудои фасона тамошо кунен ҳатман. Анами нуқтаи савдояй дидена 976 ва 978 контейнер аллакай нигоҳ кунед харид кардестиам. Ина занҳои азиз, идона беҳад пасудои хушрӯ омадагай. Бисёриё пурсидан ки ягон аксия боша мода пешниҳод кунед. Марҳамат, мағозаи дӯст доштаи мо шумода боз ҳам пасудои фасон омадагай, ҳам ха хушрӯчаян бо аксия сар додаган. Ина буракора мепурсен духтаро. Марҳамат, ина бо омад. Ино чанд сум чи дозир? 140-150. Дидена? Оригиналош 140 сомон, 150 сомон зардошая. Ина. Бо ин ҳамеша ки серишам бизанем. Ушам 140 зардай. 140 сомон тамошобино, 140 сомон, 150 сомон. Ана баъдан чи? Духтаро, ана ино подставка, на? Ино подставкаян, бе қошуқан. Агар амина қошуқ мони чанд сум мешда боша? 240 сомон. 240 сомон қошуқ шкатя. Айхе худаш тоқа чи? 140 сомон. 140 сомон. Дидена тамошобино чихо хушрӯчаяй барои болои дастархон беҳтарин вариантан. Мана хоҳен қошуқоша дошта бошен, хича тоқа ина 140 сомонда мехарен. Агар хоҳен набор қошуқҳои зард кати комплект мекунан, нархаш 240 сомон. Доставка доран. Касоне ки омадан наметонан, марҳамат, тамошобино, доставка 20 сомона чанд сомона я? 20 сомон сар. Ай 20 сомон сар меша доставка. Агар ки хоҳен, ина муроҷиат кунед, доставкатон кунанд. Ё ки нависен, ё ки биёен аз наздик тамошо кунед. Инҷода пасудам қа бисёр омадагиай. Бозори корвон тарафи пажарка духтарако. Дуюм дарвоза, дасти рост, дуюм қатор меша ряди офисо. Ина нигоҳ кунед. 978 976 контейнер поёни анами чорум поёни анамин ряди офисои тамошобино. Инаро барои пастел фурӯшо хулоса ба осонӣ пайдошон мекунен. Дӯстони азиз, баъд нигоҳ кунен иха набуракҳои хушрӯвам омадагай. Ино чанд сумиян? Ин 150, 140, 140. Дидена ира бинен 150 сомон. Ина 140 сомон. Бинен чихо хушрӯвай. Иш чанд сумай? Ин 140. 140 сомон. Ай сериш чи? 300 сомонаш бо ҳаста. И вайш нержавикая. Мана марҳамат. Айна ино чанд сумай? Ина ём хушрӯ. 100 сомон. Ина туфа мебарен. Хитонда мегирен духтарако. Ира бинен чихо хушрӯвай. 100 сомон. Хулас пасудошонда гап нест. Нархои беҳтарин ҳатман анами нуқтаи савдо биёен. Баъд медонен инако ҳаст. И барои плименая? Плимен таза. Ё чанд сомон? 20 сомон. Ина марҳамат. Ё 10 сомон. И барои че? Ё таи чойник, таи дег да. Аҳа. Ина марҳамат. Беҳад хушрӯ подставка барои мисол таги дегу, таги чойники ҷӯшу. Хулас беҳтарин. Нархои хуб. Дӯстони азиз, духтаракҳои хушрӯ нигоҳ кунен, ҳам хе пасудои фасон омадагай комплекташ. Рӯзҳои наздик ира салатницаву ҳамаи чиш мебиёя. Марҳамат, иҷада 2 гил омадагай. Аз игил ҳаст, бадана игил аст. Ҳамаш лали ошкашишаму ҳамаш хулас мебиёя. Рӯзҳои наздик ина ҳозирашда боша биёен духтаро. Ва ина ира бинен чихо хушрӯчай. Ай иам ҳама чиш мебиёя. Марҳамат, ина дар кортон боша нигоҳ кунен. Ана ина му тарелкаошон 5 сомон ай бовар мекунен. 5 сомон. Ино 6 сомонай. Ана и размериш калон 6 сомонай. Ана ино 8 сомонай. Бинен чихо хушрӯ евростилинам хеле моделако мехоҳен. Ина биёен духтарако дар ин нуқтаи савдо ҳамаш ҳаст. Биёен аз наздик тамошо кунен. На косуҳошам ҳастай чихо гуфтем салатницаву дигар чизошам мебиён. Ина лалиёи оши ин намуда бинен чихо хушрӯ
пиёла, коса, тарелка, чизе ки дар кор бошатона пайдо мекунен. Пасудагир бошен, ҳатман анами нуқтаи савдо биён ак сараф тестай. Бозори Корвон тарафи Пажарка дуюм дарвоза дасти рост дуюм қатор мешавад яди офисо. تا آخر امیر یادی افسر بیاین اینا تماشا بینن 978 976 کانتینر بعد نگاه کنین این طرف دارن خیلی تریلکاچو هست پیوله ها هست کوسو هست اینو چند میان اینو چندیان این 9 سومون است 9 سومون 9 سومون یوش 9 سومون میشه 9 سومون 10 سومون 10 سومون اینه کالون دیدن 10 سومون اینه یورا نگاه کنین اینو چند پلان یا 7 سومونی میشه 7 سومون اینه کدام میشه گیرن 7 سومون انا بعد اینه کوسو هستایان 10 سومون کوسوی کالونن نیم کوسانه کوسایان تماشا بینو هست بعد نگاه کنین آخری را ببینین چه خوب پس دوشون خوش روای این چه خوب ببینین اینو چند پول باشن یا 7 سومون 7 سومون خوش روگیش دیدن دخترکو نه کالونش هست با 9 سومون او کالونای 9 سومون این رزمیرش 7 سومون لطکا پیولا کوسا 12 سومون اینا لطکو اومده 12 سومون اینه یورا ببینین آخری تریلکاچو را ببینین همه چی ارزونه دخترکو بیاین دخترکو یک نقطه سودا اومدم برای نو اومدم خوش رو هم ارزان اینم تریلکاچه را دیدن 3 سومون باور میکنین انم خیلی تریلکا یگون جدا دیدن لیکن اینجا دا 3 سومونه این 3 سومونه اینه رزمیر چند سومه 4.5 سومون این 4.5 سومونه اینه کلون تراکوش است این چند سومه این 4 سومونه واقعا خوش رو اندختروی را بینین این 4.5 یا انا اینوش چی این 3.5 سومونه دخترو مرحمت اینه کلونش چی یا 10 بدن 9 سومونه ایش 9 سومون 7 سومون اوش 7 سومون تماشا بینونی عزیز حتما انمی نقطه سودا بیان اینجا ما چند برشید شما در نوار گرفته توصیه میتیم براشون ارزان ای اینا باز هم نوین کوشون آمدگی برای عید برای توی مرکاتون اومده خرید کنین بازار کاروان طرف پژارکا دیم دروازه سومونا داریم با ایش پیولا دینیم سومونا پیولا داریم با 2 هاف هم پیولا داریم هم دینیم سومونا با هم 2 سومون 70 درهم دارن ایش 3 سومون 3.5 سومون بازار کاروان طرف پژارکا دیم دروازه دستی راست دیم قطاریه دی آفیسو میشوه تا آخر بیاین 976 و 978 کانتینر ما رقمشون هم میمونم کسی در کورای تماشا بینا من تمامی نمودی تریلکا بیوینم خیلی چیزا کورا میوبین اینا چند سمان ایرا بیدن اینا یویم خشروه ایو چندیان یا 4.5 سومون من 4.5 سومون ایش بینن ایش چند سمان ایش 6.5 سومون ایش 6.5 سومون 8.5 سومون 6.5 سومون من مرامت کوسا نیم کوسا تریلکا هر اون چیز میگیرن با نرخ‌های دسترس در این نقطه سودا پیشنهاد شده اینه پیولو چند سوم باشن 5 سومون ایرا بینن ای 5 سومون انا یورا بینن چه خوش روان یو چنده 13 سوم کالون شاید کالون یا 13 سومون رزمیر 10 تماشا بینو این اینجا رزمیر مایداش هست یو چند سومون یوش 10 سومون اینو 10 سومون من این نمودش هستای من قسمی پایان بینن لالی کالونش هستای سالاتنیца و همه چی دارن و یو چند باشن یوش ایش 40 سومونه با اینجا داریم 30 سومه 20 سومه 40 سومونه هستای 30 سومونه 20 سومونه خلاص چند رزمیر چند مدل و یورا بینن این هم که کالونه تماشا بینو یورا بینن از همینو همش میتونن که کامپلت کنن نرخش ارزونه پیولاش 5 سومونه کوساش 10 سومون نباری خشرو میشه برای عروسکا در کار تماشا حتما بیاین نمی نقطه سودا تماشا بینه اومده نمیتونن ما رقمشون هم میمونم در روی اکران اینا چی نمود پسوده در کار ایتونه زنگ زنینشونن با کتی خچون هم صحبت شوین پسودای فسانی ایدونه تون یافتم دخترکو نگاه کنن با گیم‌های نوینکا اومده هم خوشروان که از من نرخوش که چشم میفهمونم در کارتون باشه بیاین از نزدیک خودتون تماشا کنن خریداری کنن اگر اومده نتونن نویسن خودشون شما دستافکا میکنن همیو چند پول یا 800 سوم 1300 سوم 800 سوم 1300 سومون بدای 12 تاگای 800 سومون شدگی اینا دخترا 12 تا دورن حاضر باشد 800 سومون انا بعد این نموده چی یم همین نموده یا این سویچای 12 تا دوره 1300 سوم 800 سومون شد این اینو چی یوش 550 شد یا چند تا دوره 12 یم 12 تا دوره 550 سومون شد یا 700 چند سوم نه 750 اینا دیده نه
چقدر ارزان شده ایم دخترو این رسوتکای همینه یا من مرحمت دوستانی عزیز ای همین نموده که نشون داده استم کو رسوتکا دوران بو بنویسین رسمش میپرتن انا مدل چند سوم انا 550 سومون ای 650 سوم بود 550 سومون شده ای نه تا دورا نه تا دوران بعد با ارزانو داشتن تمام کردن اینو ها اینو چندن 420 سومون اینا 420 سومون بگیما نه تا دوران کس در کورای بگیمای اورگینال خیتای بیاین بازار کاروان طرفی پژارکا دیم دروازه دستی چپ دیم قطار تا آخر می بیاین 976 978 کانتینر رو برای پاستل فروش می شود نگاه کنین دختر اوجا برای این وای است پیستگیری دونگیری نم خیلی نبرو هست این نبرو چند بوشن ایش 70 سومونای ایش 150 6 تا نه او 150 سومون 150 سومون دیده نه 230 سومون ایش 60 سومونای قخش رو اینا بینین کامپوت گیراکوی هم هسته این نمودوی هم هست وای چند سومای ورساچی وای 150 سوم 60 تاشون این بکالو هست قخش رو بروشون دخترکو مرا در کارتون باشه پس دوی خش رو حتما انا می نقطه سودا بیاین از نزدیک یک براکوشون ببینین بعداً میتونن خریداری کنن و نگاه کنن ایجاد همه نمودی تکنیکا و تیفال دیگر چیزایی هم هست من دختران نرخشون خوبه دستی اولای باری خچونای اینا با بیاین مقایسه کنن بینن اینا وایو چندن ترمسو الان 200 سومونه داره شروعان 200 سومون دخترو این ایجاده امی ترمسو تا چند ما سر میشونه مثلا امی ای چند 35 سومون سر میشه دوستانی عزیز مرحمت این کانتینرو هسته چودا تورو میپرسن یا چمپلیون بولو بودگیو 210 سومای کالونی خشوای تماشا بینو دیده نه نرخوره اینجا میساروبکایم دورم بلندرم دورم نه فریتور نیچایم هسته اینا نگاه کنین خود خوفکا و میکرووالنوفکا و چیز در کورایتونا این همین نقطه سودا بیاین همش با نرخ دسترس پیشنهاد شدگی بعد نبرو دگو هست کو نبروش کتی اینجا نرخ ارزان کتی پیشنهاد شدگی هم نرژاویکا کاسرولکو هسته هم مانتوشنیцо هسته مانتوشنیцо زور اورگیمناکا چند سمایو انوای 300 همین 300 سومون مایدشه دیده نه دخترو اینا مرامت در کارتون باشه اینا اسکرین شات کنین پرتن میفهمونن تو نرخ نواش کردی نه که نرخشون در حقیقت هم نرخای خوبه اینا چی پسوداشون چی تکنیکشون برای که برخ چون میبیارن دستی اولای دخترکو بخواین بیاین مقایسه کنین بینن این نمود پدناسوی هم بینن هم نمودش هسته این نبرو دخترکو این مرحمت کس در کورای کامپوت گیراکو همراهی با کالاشون نگاه کنین چقدر خوش روان اینو چمپلی باشن امو 55 سومونه یا پایان بدگیشم شروعا 55 سومون ایوش چه؟ اینو 110 سومون دیده نه یک گرافین داره 6 تا بکال داره ایوش 90 سومونه من اینون باشد با 90 سومون یکی خوش رو دخترای این مدل ببینین بویی زلاتیستی چه فسونای بالای دستار خونده مرحمت انا تماشا بینو ایجاد با چوینیکوی هم هسته تمامی نمودش همیو را میتونن کمپلیت کنین بگیرین استکانو هسته پادستافکو هسته چیزی که در کورایتون نکو دخترو نرخشون بهترین نرخه اینا بیاین از نزدیک بینین ای چی باشه؟ این سبزی رزاکنک و کارتش تماشا بینو نگاه کنین باری نوینکا نگاه کنین این میدونین برای چه؟ برای کارتوشکا فری کردن خودش اتوماتیک است که اینجا میمونن هم خیلی رزا میکنه برای سبزی برای آش بسیاری میخوان ترقیسی میکشن گفتی گپا در یک دقیقه همین سبزیاتون رزا میکنه کارتوشکا چیزی که در کارتون باشه نگاه کنین نصد کوش کتی هسته رزمیروش کتی میتونین انتخاب کنین استفاده برای نرخش باشه 450 سومون آهنیه گارانتی صفتش هم قزورای دخترو تعریفی بد کردگن مرامت یورا ممکن که در اینترنت مگزینو دیدگی باشین این نرخ ارزان کتی بیاین از نزدیک بینین خریداری کنین بازار کاروان طرف پژارکا دیم دروازه دیان دستی راست دیم قطار میشه و دیم قطار تا آخر شبیان 976 978 کانتینر نگاه کنین اینجا در پسودای خوش رو دارن همه چی دارن این ای وافلین ساو نمی نگاه کنین اخی پونچیک پزاکو همه چی هست ارزانه این مرامت دوستانی عزیز
бо агар кадомша нархоша нафаҳмиден ё ки сурата хушрӯ надиден метавонен нависеншона расмоша партоянтона ин набор чанд сумай қа хушрӯвай мана ин набор чӣ дора 700 сом дидена инами тарелкоша май ҳамияя чихе нас тамошобино нигоҳ кунен чихе хушрӯчаяй марҳамат касседа дар корай тамошобино инами нуқтаи савдо биёен иёш чанд сумай ино 300 сомон будай диден барои тӯҳфаям хушрӯна ки ами 700 сомаш аҷоибот нигоҳ кунен шакаргирак дора ина хеле бакалот дора чойник дора ана ин намуд тарелкачаи майдача дора ина калонош ҳаста и барои айтаги бакалоя ба фикрма хулоса набори беҳад хушрӯ бо и калоншам будая ина поинда якта дига калон дора хулоса дӯстони азиз касседа дар корай марамат барои тӯҳфа мегирен барои хитон мегирен анами нуқтаи савдо биёен харидорӣ кунен анами намуд карзинкора мепурсиден барои ванна мисол барои либос марамат ина касседа дар корай чанд намудуш омадагияй ин намудуш 85 сомон 95 сомон 100 сомон нигоҳ кунен чихо хушрӯчаян марамат касседа дар корай дархост кунен доставкатон кунан ё ки биёен духтарако бозори Корвон тарафи пажарка дасти рост дуюм дарвоза дасти рост мегарден дуюм қатор ряди офисо то охиранами дуюм қатора биёен 976 контейнер 978 контейнер ана нигоҳ кунен иҷада мантушницои фасон ҳамаи чӣ доран нархошон арзонай дӯстони азиз нархошон беҳтаринай бовар кунен як буракак биёен борошона биненда ира бинен духтаром наборои фасон омадагиай аҷоиб хушрӯвай ҳозир ма шумода якта ба якта нархоша мефаҳмонам касседа дар корай марамат метавонен биёен харидорӣ кунен омада наметонен нависен худшон шумода равон мекунанд як бурак бинен 180 сомонай 6та дорада подставкаш катияй нигоҳ кунен беҳад хушрӯ 7та дорада 7 ина наборда 7 дона яй 3 калон дора 4 майда ина нигоҳ кунен вирсачи чандта цвет дора беҳад хушрӯ касседа дар корай шишагиай духтарако иё пластмассӣ нестанд нархи беҳтарин ҳамроҳи подставкаш ҳамагӣ 180 сомон тӯҳфаям барен тӯҳфаи нағз мешавад барои ҳамаи ошхонаҳо ҳамин чизо дар кор мешавад барои кухнитон беҳтарин вариантай ана баъд ана ин модело дар кортон боша нигоҳ кунен иёям бори наван ино 260 сомонана ира бинен моделош ҳар хелаяй 260 сомонӣ касседа дар кор марамат муроҷиат кунен ё ки биёен боракошона як боракак тамошо куненда ҳамхе борои хушрӯ бисёр доранд тамоми намуди сковородкаву дегу чизе дар корайтонаку бо нархи дастрас аз анами нуқтаи савдо пайдо мекунен инаи сенсорни плитаҳо чанд сум боша 180 сомон оригинал 180 сомон айна утикои оригинал доранд манайхе блендеро доранд утико чанд буд 180 сомон мана духтарако биёен бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза ки гаштен диромаден духтаро дасти рост мегарден дуюм қатора ҳисоб кунен ряди офисояй то охир ами ряда биёен 976 978 контейнер даян баъданай хеле пластмассиш ҳаст чанд пулай 90 сомона ини хеле ғавсакои хушрӯша якам хеле марамат дар кортон боша омада тамошо кунен ина ин модело бо 30 сомонай ҳамаи чӣ дорам бовар кунен ҳама чишон хушрӯвай борошон необычни фасонай ина биёен бо аз наздик бинен духтарако акция рафтестай ина марҳамат барои ид биёен харид кунен анамхе рулетницои фасони идона омадай 50 сомон бовар мекунен ина ин намудуш 50 сомон ино 80 сум буданд ҳозир бошад акция эълон кардаган ино 50 сомон мана ин намудуш бошад 60 сомон мана марамат дар кортон боша бинен чихе хушрӯчаян ино 60 сомон беҳад хушрӯ омада натонен нависен доставкатон мекунанд ана баъд иҷада медонед ин хеле арех пазак доранд питса пазак доранд инчунин ин барои пончик хулос ҳамаи чи ҳастай вафлиница нархошон чанд янура 50 130 150 нархора дидана орешница 110 сомон айна марамат барои кӯдакотон бигирен духтарако ина питса пазак 150 сомон ина ин вафлиница боша 50 сомон бовар мекунен бозори Корвон тарафи пажарка даян духтаро марҳамат биёен дуюм дарвоза дасти рост дуюм қатора то охира биёен 976 978 контейнер баъд нигоҳ кунен ин пасидора бинен чихе хушрӯан аҷоиб ина бора ина арӯсако биёенда
чизе ки дар курайтон ина барои арӯсако биёен иҷода бовар кунен ҳама чӣ пайдо мекунен. Ҳама чишон арзонай бори хичонай дасти аввалай. Бо биён хичонкатӣ гап занен нархошуна бинен да. Ина иҷа вай қандгиракошуна бинен, мевагиракора бинен. Нархҳо ҳар хелая я. Ина марамад беҳтарин моделако дар анами нуқтаи савдо контейнерои болорам бинен. Баъд ана ино ҳозир ҳама мегира барои ид, ина барои мисол донагӣ ё чанд пулян? 180 сомон. Ина ҳозир сезони клубникаям меандозанд, малинаям, хулос ҳамаи чӣ мешавад. Ида донаям гирен. Марамад пистада бисёр истифода мебаранд. Марамад ӯ ай фантазияи кадбону вобастагӣ дорад. Биёен харидорӣ кунен бо нархи дастрас.